They wanna know about Islam, we'll give them da'wah. They wanna know what a Muslim does, we'll give them da'wah. When they wanna hate on our deen, we'll give them da'wah. Who's the one and only? Nobody but Allah. Janso Yenye 2019 Jidiamantua Dikan Yedianiche Asante Achim Jansa Hononweti Hope Yebeko Fiada 18 Dikosi Kwesiada 20th January 2019 Ewa Asante Achim Jansa Yebebo Jadata Akenya Mesemre Mam Organizer Masud Nashiru Ewa 0245221504 Nadiu 6 Ewa Dawa Ketekeni Mam Dawa train access at Asante Achim Janso أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم عبده ورسوله الحمد لله الذي لم يزل بالمعروف معروفا وبالكرم موصوفا كل يوم هو في شأن وصفت نوحا بأنه كان عبدا شكورا وشفيت أيوب بأنه كان عبدا أوابا منيبا وجعلت النار لإبراهيم بردا وسلاما فكان له ضياء ونورا وألقيت قميص يوسف على وجه يعقوب فارتد بصيرا وأرسلت النبي محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم شاهدا ومبشرا ونذيرا يا إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا دي أسدا كسيه أين يويه أيه إنكم نتونتم أما كدي أمبو nyame obo soro ne asase ene emuni emanyina tumi ura da sebre fansa ka nyanka o chemu ko yira wa ahuna bobrim totoro bonso nyame a bibia hye ne nsa yedana se so de saada we akyeye ena awie me pesa me ne etwe ya adwene si ade bi so ewo ewiase me pesa me ne udi nkonwo kakra efa abrabo a ye bo no sa ewiase we ho efiri se enipa da sani ewure firi ho to the extent say ensem bebre o wa nyankopon aka me yenyina ya gi atum nenso ye mfa nye dwuma enti enda topic ekote ya very save yourself from the wrath of Allah subhanahu wa ta'ala atakbir Allahu akbar save yourself si eka save yourself e kire say wanga sana je ho bon ho ban efiri otumfo nyankopon eja anato otumfo nyankopon abufuo no ho otumfo nyankopon ka kire Qur'an mu say يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وعليكم النار وقودها الناس والحجارة وتنفون ينكبون سي أيام محمد يدي أدا سما إوياسي نينا قوا أنفسكم ممبا مكراهم باين that's your souls mumba mokra ho ban wa ahlikum eni mabusuafo de ho ban naran emfiri eja no ho eja ben ya wa kudu hannas wal hijara eja ni petro eni nipa eni moba atakbir Allahu akbar wei enti na sesa menu mienu sua bibi fa kwan ya befa so aboye kra no ho ban ho and the nipa dada ni hu bebre ya na adwe ye ne se odada otumfo nyankopon wonim so ono ankasa na oyedai odada ono ankasa ene ho nyankopon o ma entiase amen
And when Magidi for Yanko Assembly or Koran Sura Tosu Eduasia back on Chicham Mienu any Nemi and Sanswa, a yes Sura friend Sura to the Safi, or two for Yanko Ponka Sembitray, was he Ya Ayualadina Amanu Limatakulu ma la taf'alun Kabura Makutan indallah An taqulu ma la taf'alun Watumfo Nyankopon Allah subhanahu wa ta'ala otwe ya adwene si ade bi so se o mu agidiefo mo amagimi twedi amponyame adi mo se mo agimi adi adan na mo ka asem a mo nye adan ti na mo ka asem a mo nye na se mo ka asem na mo anya ade en susuaso na wo so o se kabura maqutan inda Allah eye chiwade wo tumfo Nyankopon anim eye Nyankopon abufuo ye hyanyame abufuo se ye ka ade a yanya enda minumi ne mebebo suban bebre so eye minumi ne suban nanso ye se ye agidiefo mind you enya nkramofo na ewura heaven na ye agidiefo enti se ye hwedo akora de wura kabaria wasi assalamu alaikum ahla diyar min almuslimin walmu'minin wasi nyame asumdwe nka mo amotia eye mumu nkramofo ne mumu agidiefo enti agidiefo na ewura aljanna eno en magidiefo yam trase betuma yesa agidiefo ni bi enti otumfo Nyankopon se na bufuo ne nomi ewo obi a oka asem a onfanya adwuma eho asem ne kan ye a yemfanya adwuma yenko Qur'an mu ko Qur'an sura tosu miyeru njichemu ahanu ene eduowatwe enum 285 Quran chapter 2 sura al-Baqarah otumfo Nyankopon se آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير الله سبحانه وتعالى said آمن الرسول بما أنزل إليه akomsefo no ji wotumfo Nyankopon di ade bia nyamesane ba ya be ma unzila ilehi ade bia nyamesane ma wo mo no wa mu gidiye min rabbihi wal mu'minun de nyamesane ma mu bia mu gidiye wal mu'minun sana gidiyefo no so etiye agidiyefo no so de Nyankopon asane aba bia no omu gidi omu nkwahyen saa de wotumfo Nyankopon eka no enema ben yegidie 1 kullu amana billah osi yangi Nyankopon endi ewo no kuremu si yakaso obi adi Nyankopon adi a ekire sei yakwa hadisi mu a osi hadisi Nawawi Imam Nawawi hadisi ba ko osi malaikatul Jibril ebesra komshani Muhammad sallallahu alaihi wasallam eni na chiridifo na obisa komshani ensem kwapem so okoduru so obisa komshani se ede ne ihsan yeso obisa na papa ye tenene ho asem na obisa komshani no ana onzo ka chene se ye ka ihsana e kire se anta abudallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka ozisi ye ka ihsan ya ekire se ye beji wotumfo Nyankopon wadi se ye be fo Nyankopon emra ye be sum Nyankopon anta budallah ye be sum Nyankopon ka annaka tarahu se de ye hunu Nyankopon enti kramoni gidie ni biara dwumadi a wudie biara esese ekoye se de uhunu otumfo Nyankopon sankwese de uhunu otumfo Nyankopon a na je se o dada wo ho na se basa kabura makotan inda Allah nyame no me nyame abufuo wo so every say esese osum Nyankopon se de uhunu fa in lam takun tarahu se wo uhunu otumfo Nyankopon a fa innahu yaraka Nyankopon de ohunu e wo ba bia wo bia osi ntanzuru la yanzurukum se wo uhunu Nyankopon a wo hum wo ba bia mo na biara
enti yakom sani Muhammad sallallahu alaihi wasallam osaka asemi kire se si ebesum otumfo Nyankopɔn de a yensom no ewo no kuremu si enim si yensom otumfo Nyankopɔn a yentena se sina be otumfo Nyankopɔn be bu yatan accordingly enti wase tarifuni muhunu mi Nyankopɔn qabla an ta'buduni ansana masum mi Nyankopɔn fa illam tarifuni samunni mi Nyankopɔn a fa kayfa ta'buduni mubada summi amana yi atakbir Allahu akbar enti asam no aye kan ya yemfanya adwuma no asam no ba kono no lima takuluna ma la tafalun adani yakase ya ji Nyankopɔn wadi enso yemfo Nyankopɔn asam anya adwuma adani yakase ya ji Nyankopɔn wadi na so yansum no ti se de yehu no ena obehye onu akramoni wo office na dia afoforo aye no wo munye nkramofo aye no eno ana ye nua nkramofo no so ye enti e basa nso so ye be na da ye ne nkramofo eno mo munye nkramofo no entemo ena ye twa apo ene asisie sa ne ma we nkramofo so ye de hu agim nkramofo save yourselves munye mo ho mfiri sa soba we mu anya sa asem otumfo Nyankopɔn kan ye no wose na bufuo ebeba ye so eni ye ko kitabul ahdarimu a wasi wa shurutu tauba ensisaye da ensakraye hunie annadamu ala ma fata si ebenya enu ho ye benu ye ho ewo dwumadie bi a yedi ewo yanim dada waniyatu ni ebeye nkanche wo yemu alla yauda illa dhanbin sayansan ko samboni no hubiyewu fi ma baqiya alayhi min umrihi ewo yenkwanna akayanimo no enti obi asila odaso wo boni mu no na se unye nhunu no kure no because Quran la yastawi al-a'ma wal basir oni frafo enu obi a ohunu ade omo beye pe dabi hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun wasi obi a wonim no obi a wonim beye pe wo munya pe abadan eni so munya pe anuan magidefo save yourself mama yanji ya humfiri sa soba we mu na yensua Islam ni yenfa Islam mmra no anya dwuma Dr. Bilal Phillips oka asembi osi Islam is not what Muslims do but what Muslims are supposed to do si eka Islam wa enya de nkramofo ye na mom de esese nkramofo eye eni saade bi wasese nkramofo ye na se nkramofo anya na tese ye Islam no question mark aba ho se question mark aba ho dia na nyamesom no ye som ne sei Yako Quran chapter 49 verse 10 Suratul Hujurat wotumfo Nyankopɔn se innamal mu'minuna ihwa wasi agidiyefo nyina ye anuanom ye ne agidiyefo no ye nyina ye anuanom faslihu baina ahwaikum wattaqullaha ayadan ya yenim se emfomso beba ya afa ayadan nim se obi be fom ye enyiso so fom ye ne a yensuro otumfo Nyankopɔn ne yensiesie ye ntem sine be Nyankopɔn be hu ye mabɔ Endi asam na nkasa fe na asam no aduru ho wotumfo Nyankopɔn ka che kitabu Zabur chapter 9 verse number 3 and 4 wotumfo Nyankopɔn se ya Yohanas ayamo adasama agidiyefo enkramofo arakum la tusinuna illa liman asana ilaikum mi otumfo Nyankopɔn mahunu se moye papa ma omo moye mo papa nko a nemom enya sa na ego se keba wala tusilluna illa man wasalakum osia fei moni omo moni mo kasa nko na kasa obi oni udi nkomo no ono nko omo na moni omo di nkomo mi hwa anya sansa ka eba kramoti mi kase se wasi won kasa mi ho a won kwai ada me chance isi ni fie mala wona ho so pa aljanna ho eni se wasi won kasa ho a e wasi ope kwai bia obefa so na wakasa no ho se de me ka no Quran chapter 49 verse number 18 no verse number 10 no Nyankopɔn menti ase abotumfo Nyankopɔn se wala tukallimuna illa man kallamakum wasema hunu se mukasa omo mukasa mo ho nko a se de bani nkasa ho a wonso nkasa no ho
mpo se koma salachi kwa yankasa kasa ya ho yanchiacha ya ho yani ya hundi nkomo efise ya se asem bia be hye yentemu se nya kotokone haase ya Barcelona ne Chelsea anya Barcelona ne Chelsea ya MPP NDC niema ese wo man Abazi wala tutuimuna illa man at'amakum watumfo nyankopon se mahunu se mumma aduane omo a omuma mu aduane nko a enti watumfo nyankopon bobo saa ne ma we nyina so obobo so no obazo o kire se adan na gidie ni esese wo ye papa mo ye papa nko a o ma aduane mo ma aduane nko a o se wo ye se ya wontumi nya gidie ni ensini obi afiri se aboneyefo no kura no omo ye saa wifo do omo ho kokefo do omo ho tramonfo do omo ho de makramoni ye friend say kramoni do obi a otano odo obi a onkasa no ho obi bonnet ni wodi ko hedai oye ne papa edini tofa bomu no si akase e baji nyankopon adi ni agi na ne komse ne adi na so obofo adi ni agi ne nguma nyina adi se ne ebe ya yan nyira de a yemfa nguma ni mu asem enya dwuma se ne ebe betima save ourselves from fitna enti mi bo asem nyina tofa e go Quran chapter 80 verse 11 and 12 suratul abasa otumfo nyankopon se kalla innaha tadhkira faman sha'a dhakara wazin samu ayeka se yensewu ye hwin futusem obi a pe no onfa entu ne hofo so yendi no kura ema ye ho yenjai asisie yenjai alaka yenjai krono yenjai kunsu sade man nyina ne ma otumfo nyankopon se enye maye efiri se yakaje nyankopon se yenye limatakuluna mala tafalun ada na yakasa ne so yenye si empe nyankopon abufuo dia yentwe ho efiri sa ne ma we ho enti wo se ebetima jasa ne ma we nyina dia age asakra afiri ye bone no ho ni aye ni ase yenko ho bio na me ogidi se si yese otumfo nyankopon ebehu ye ebre ni ntia de yesem no ebesia nyame aduma da foforo ebeto aso haza billahi tawfik subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin sallu ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. They wanna know about Islam, we'll give them da'wah. They wanna know what a Muslim does, we'll give them da'wah. When they wanna hate on our deen, we'll give them da'wah. Who's the one and only? Nobody but Allah.